अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके खान आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज हम 3 ऐसे इंसिडेंट का जिक्र करेंगे जो रिसेंटली 2-3 पिछले दिनों में पाकिस्तान में रूनुमा हुए। पहला इंसिडेंट जो है वो तो लेटेस्ट है, जिसमें हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है लम्स यूनिवर्सिटी का। वहां पे उनकी इंटरेक्शन थी स्टूडेंट्स के साथ, क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया था। उसमें क्या हुआ मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी वजह क्या है। दूसरा हमारा मौजू होगा, रिसेंटली हमारे स्कॉलर हैं तारिक जमील साहब, उनके बेटे के साथ एक हादसा हो गया है। अब उसको खुदकशी कह रहे हैं या हादसाती मौत कह रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरा इंसिडेंट जो है वो अलीजे सहर है, एक टिकटॉकर है, वो साउदर्न पंजाब से है, उनका पंजाब के देहाती इलाके से ताल्लुक है। शो तो इन्होंने यही किया हुआ है अपने टिकटॉक्स के अंदर। तो उनकी एक वीडियो लीक हुई है, तो उसके बारे में भी पब्लिक में बहुत सी चेमागोई और बहुत सी बातें हमारे सोशल मीडिया पे, जो आजकल मेरी तरह छोटे बड़े जो वीलॉगर हैं, जो छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, जो माइक लेके लोगों के मुंह में घुसेड़ते रहते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मौजू की तरफ आते हैं। पहला मौजू जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब काकड़ साहब का विजिट था लम्स यूनिवर्सिटी का, तो इसके बारे में मैं एक इंग्लिश सेइंग है, वो जरूर मुझे बार बार रिमाइंड हो रही है, उसका मैं जरूर आपसे जिक्र करूंगा। वो कहते हैं कि इफ अ मैन या एनीवन डाइज, ही और शी डिडंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड हिम और हर, इट इज अ पेन फेल्ट बाय अदर्स, सेम व्हेन फूड। मतलब यह है कि जब कोई मर जाता है तो वो तो मर जाता है, उसको पता नहीं होता कि उसके सराउंडिंग में इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ये एक दुख होता है, एक परेशानी होती है जो उसके चाहने वालों को महसूस होती है, उसको नहीं पता होता। और इसी तरह जब आप फूल बनते हैं, जब तो आपको नहीं पता होता कि नाउ यू रियली बिकेम फूल। ये एक फुलिशनेस जो है, ये जो लोग हैं देखने वाले, वो महसूस करते हैं और वो हंसते हैं। तो मुझे समझ ये भी नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर साहब है, आखिर प्राइम मिनिस्टर है, वो जरूर केयर टेकर है। अब उनका मैंडेट क्या है? उनका मैंडेट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाने का है, यूनिवर्सिटीज का विजिट करने का नहीं है। लेकिन वो इंटेलेक्चुअल बनने की वो कोशिश कर रहे थे, तो वो लम्स में चले गए। तो लम्स में बड़े हार्श क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स ने उनके साथ किए हैं। अब इसका बैकग्राउंड भी देखें। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इमरान खान एक वाहिद ऐसा लीडर है जिसने ग्राउंड पे जाके पब्लिक के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन की है। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने इतना जो है वो अपनी पब्लिक के साथ क्लोज जाके उसने इतनी बातें की और उनको इतनी अवेयरनेस दी हो। तो ये सब उसके आफ्टर शॉक्स है। इस वक्त पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो अजीब तजब्जुब का शिकार है, कोई चीज क्लियर नहीं है। तो ऐसे हालात में इस तरह का सेशन पढ़े लिखे बच्चों के सामने, तो वो इट इज नेचुरल कि वो उन्होंने ये क्वेश्चंस किए। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में हम जहां तक पहुंचे हुए हैं, इसकी बहुत सी वजूहात के साथ एक बुनियादी वजह यह भी है कि हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं अब क्या नाम लूं किसी का, वो कभी भी काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि वो किसी भी पर्सनालिटी को जब टीवी पे लाते हैं या सोशल मीडिया पे उसका इंटरव्यू करते हैं, तो उससे सवालात लिखवाए जाते हैं और वो पर्सनालिटी डिसाइड करती है कि आपने क्या सवाल करना है। वो काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, जिससे उनके तमाम जो ग्रे एरियाज हैं वो पब्लिक के सामने अय्या हो सकें। तो ये बुनियादी वजह यही है इसकी कि वो सवाल न करने वाली बात। ये बहुत अच्छा रवाज है, ये बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने क्वेश्चंस किए, और क्वेश्चंस करना जो है वो हर पाकिस्तानी का फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरा तो ख्याल है इज्तनाब करना चाहिए था। लेकिन अगर वो चले ही गए तो उसके बाद जो तूफान पब्लिक में इस वक्त चेमागोई और बातें हो रही हैं, तो वो होनी थी। दूसरा हमारा मौजू जो है वो डॉक्टर तारिक जमील साहब के बेटे की एक हादसाती मौत है। इसके बारे में भी बहुत ये छोटे छोटे जो सोशल मीडिया पे व्लॉगर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं या एंकर्स हैं, इन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हैं। देखें, अगर वो सुइसाइड है या वो एक हादसाती मौत है, दोनों सूरतों में उसमें सिर्फ और सिर्फ फैमिली मुतासिर हुई है, और फैमिली ने स्टेटमेंट्स दे दिए और उन्होंने बता दिया है कि ये एक हादसाती मौत थी। और वो उनका कुछ जो है वो बुनियादी तौर पे बीमार भी थे, उनका कुछ मामलात थे उनके क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी जिसका ताल्लुक है।
تو جب ایک چیز دے دی ہے، ریبٹل دے دیا ہے، جواب دے دیا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ان لوگوں کے اتنے ایسے پروگرام بنتے ہیں کہ انہوں نے طارق جمیل صاحب کی کردار کشی بھی کی ہے اور اس معاملات کو بھی لے کے اچھا رہا ہے، تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے علیزے سحر جو ہے ٹک ٹاک پر۔ دیکھیں، آپ جو بھی ایکشن زندگی میں لیتے ہیں یہ آپ کی چوائسز ہوتی ہیں، اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تو وہ ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی ہے وہ خاتون، اس نے ٹک ٹاک بنانے شروع کی ہے، میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان کی ریسرچ کی ہے، ان کے جتنے بھی ٹک ٹاک اور یہ ویڈیو وغیرہ تھی وہ باڈی ایکسپوز کر کے وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کے زیادہ سبسکرائبر اور اس کے زیادہ ویوز ہوں۔ آپ دیکھ لیں ابھی بھی۔ تو یہ جب آپ کسی چھوٹے گناہ سے آگے چلنا شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ سے ایک بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی اپنی چوائس تھی کہ اس نے کسی نے بھی اس کا کپڑا نہیں اٹھایا، اس نے خود اپنا کپڑا اٹھایا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان خیال کرنا چاہیے کہ اور کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے کپڑے خود اٹھائے ہیں، کسی نے آ کے ان کا کپڑا اٹھایا نہیں ہے۔ انہوں نے وہ ٹک ٹاک کی شاید کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ، کوئی قطر میں کوئی لڑکا ہوتا ہے، ایک دوست تھا، اس کے ساتھ انہوں نے بات کرتے ہوئے اپنی باڈی ایکسپوز کی ہے۔ تو اس کو اندازہ لگانا چاہیے تھا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اب دیکھیں، آپ ٹک ٹاک پہ ویوز تو مانگ رہے ہیں، آپ سبسکرپشن تو مانگ رہے ہیں، لیکن جب لوگ آپ پہ تنقید شروع کرتے ہیں، آپ پبلک فگر ہیں، تنقید شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ نے آ کے ٹی وی پہ اور میڈیا پہ رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے۔ آپ کو لوگ کس بات پہ سپورٹ کریں؟ آپ خود بتائیں کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر عوام آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دے؟ آپ نے ایک غلیظ حرکت کی ہے، یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، آپ نے سب کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ دوسری بات ہے، یہ ٹک ٹاک یا یہ سوشل میڈیا انڈسٹری جو ہے، اس کے اندر بھی آپ ایک فگر تھیں، اور آپ نے لوگوں کو اس بزنس سے جو ہے وہ متنفر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا گندی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو سنا ہے، ایک وہ ڈاکٹر عفان ہے کوئی، وہ جو سموسے سے وہ جو مشہور ہوا ہے، اب اس نے آ کے لٹرلی لوگوں کو گالیاں دی ہیں پبلک کو کہ بھائی آپ اس کو سپورٹ کریں۔ آن واٹ بیسس؟ کس بیس پہ سپورٹ کریں؟ کیا بیس ہے کہ بھائی اس کا تعلق ایک دیہاتی علاقے سے ہے تو اس کو آپ سپورٹ کریں؟ دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ غلطی کریں گے تو آپ کو غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ میرے 3 موضوع تھے آج کے، شارٹ سی ویڈیو ہے، اور گائے بگائے میں اس میں آ کے جو موضوع ہوگا اس پہ بات ضرور کروں گا۔ جہاں بھی ہے، خوش رہیں۔